Datayo iti chapter 3 iti London Baptist Confession. Previously iti inadal tayo kit diay authority iti scripture. Sumarunod jay the character of God. That God is immutable, God is sovereign. Now, adalin tayo iti chapter 3, God's decree. So, irugi tayo iti chapter 3, section 1. So, basaik daytoy confession tayo. Kuna na dito'y chapter 3 of God's decree, section 1. God hath decreed in himself from all eternity by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably, all things whatsoever comes to pass. Yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein, nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty of contingency of second causes taken away, but rather established, in which appears his wisdom in disposing all things, and power and faithfulness in accomplishing his decree. Ibasak na ito iti Tagalog mitlang. Mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa panahon. Ito ay kanyang ginawa na malaya at walang pagpapalit, na sinangguni lamang ang kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Gayunpaman, hindi siya ang may akda ng kasalanan ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha, ni isa-isang tabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Bagkus ang mga ito ay itinatag pa nga. Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan at katapatan ay nakikita sa katuparan ng kanyang mga itinakda. Itataadalin tayo iti decree ni Apo Diyos. So, amin nga reference tayo, i-refer tayo ijay scripture inya. Tapno may maysa ti ko na tayong measurement tayo. Narigat no sa basabali iti examples tayo. So, tapno may maysa iti rukod, pantay yung agaramit ti daduma pay, amin nga scripture kit binsa-binsain tayo nga kitan. Irugi tayo dito, first part na, kunana. God hath decreed in himself from all eternity the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably. So ibagbaga na dito ni hanga masukatan iti decree ni Apo Diyos. Unchangeably. Free that inaramid na daytoy nga awanti nangi diktar kanya na hanamit nga kadwa iti angel nga nagaramid dito nga decree niya. He alone. So adalin tayo ito'y
But before we go to that, adati question nga, pagpampanunutan tayo. Ma-frustrate ba iti decree ni Apo Diyos? Okay. For your kwadaitan, nga i-refer tayo iti Bible. Ma-resist ba iti sovereign will ni Apo Diyos? Ma-accomplish ba iti purpose na? So, let's refer to the Bible. Umana nga reference tayo, lukatan tayo iti Biblia tayo, iti Proverbs 19 verse 21. Proverbs 19 verse 21. Psalms, Proverbs. Nyati ko na dyan. Pakibasa man manang Lydia. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Okay. Nalawag din niya. Many are the plans iti tao, ngem iti purpose ni Apo Diyos ti matungpal. So the question tatay, ma-frustrate ba iti decree ni Apo Diyos? The answer is no. Ano pa iti reference na ito? Isaiah chapter 14 verse 24 to 27. So, pakibasa delight. Nati ko na nati Isaiah chapter 14 verse 24 to 27. Isaiah. The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will stand. I will crush the Assyrian in my land, on my mountains I will trample him down. His yoke will be taken from my people, and his burden removed from their shoulders. This is the plan determined for the whole world. This is the hand stretched out over all nations. For the Lord Almighty has purpose, and who can thwart him? His hand is stretched out, and who can turn it back? So, nalawag niya. The purpose ni Apo Diyos inya concerning the Assyria dati ba niya? The Lord of hosts has sworn, I have planned, so shall it be. Plano ni Apo Diyos, kit matungpal da ito eh. Purpose nakin, it shall happen. God will break the Assyrian. See? So da ito eh, the purpose. Ada ba iti makabael nga mang pasarding iti purpose ni Apo Diyos? Based on datoy? None. Inya, nalawag, none. Nothing. Awan. So, di saludsod tatay, the sovereign will ni Apo Diyos kit saan nga malapidan. Saan tayong ma-resist? The purpose nga ma-accomplish kit saan nga may resist daytoy. Matungpal nga matungpal. So no adati purpose niya Apo Diyos, who will annul it? Awan niya. Matungpal lata iti pagayatan ni Apo Diyos. Bumalasay tamit lang iti the same book, Isaiah chapter 46 verse 10 to 11. Nyati ko na ibasa ni Pastor. 46 verse 10. Win, Pastor. 46 verse 10 to 11. Declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Calling a bird of prey from the east,
the man of my counsel from a far country. I have spoken, and I will bring it to pass. I have purpose, and I will do it. No, 46 verse 10 to 11. Ibagbaga na dito di ay kwan. The counsel of God shall stand. Nya? The Lord establishes what His wisdom decrees. Awan ti power dito'y lubong nga makalaped. Nor ijay heaven nga against His own sovereign will. So, masungbatan bit lang di question tayo niya. Nothing frustrates God's decree. Awan. Now, mapantay iti Psalms chapter 115 verse 3, ibasak na ito'y, Our God is in heaven. He does all that pleases Him. Parehas mit lang dito'y Psalms 135 verse 6. Whatever the Lord pleases, He does, in heaven and on earth, in the seas and all deeps. Dahito, iti ko na ni Apo Diyos. Now, mapantay iti New Testament. Romans chapter 9 verse 19. Pakibasa ni sino? Ni Manong Henry man. Romans chapter 9 verse 19. Romans chapter 9 verse 19. Mapantay ti Romans. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who resists His will? But who are you, O man, to talk back to God? Shall what is formed say to Him who formed it? Why did you make me like this? Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use? Okay. Ibagbaga na dito inya. Who can resist His will? Romans 9. So, why does He still find fault? Ibagbaga na dyan na ibasa ni Manong Henry, di ay patter kaninya, hindi ay pattersan. Di ay awan ti karebegan di ay clay nga maararamid iti conforming nga banag nga mang question ijay pattern maker nga kunan nga apay nga inarabid nak nga kastoy. Who are we to resist? So, data iti pagayatan ni Apo Diyos. No anya man ti pagayatan ni Apo Diyos, isu iti matungpal. So, i-review tayo. God had decreed in Himself from all eternity the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably. So, sumaruno na ito, yung mapantay iti second part, all things whatsoever comes to pass. So, nothing escapes God's will. Ada ba ti maka-escape iti will ni Apo Diyos? None again. Everything that happens is included in God's decree niya. Ibagbaga iti Bible is ibagbaga na that di ay decree ni Apo Diyos kit universal sa pasap. Bagbaga pa iti Bible nga di ay amin nga klase iti event kit
na i-include ijay will ni Apo Diyos, ijay decree na. I-refer tayo dito niya. Daniel chapter 4 verse 34 to 35. Ibasak na ito eh. At the end of days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me. And I blessed the Most High, and praise and honor Him who lives forever. For His domain is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation. All inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the best of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay His hand or say to Him, "What have you done?" Yeah, what have you done? So if ipatupad o tungpalin ni Apo Diyos, iti decree na. Yan ti example tayo ito eh. Let's say, usarin tayo iti old reference tayo jay Old Testament niya. Ni Abraham niya, inayaban ni Apo Diyos niya. Anya ti imbaga ni Apo Diyos kaniya na, agbaling nga father of many nation. Ado ti descendant na niya. Ngim uray di lumaklakay isu na ki awan pay putot na. Madanagan ni Abraham ngim natungpal ba iti plano ni Abraham, decree na plano ni Apo Diyos kini Abraham, natungpal niya. Hanga makauray ni Abraham, kit pinutunan na da ito'y servant da nga ni Hagar. Kit ada ni Ismael. Ngimhaang nga isuna diyay promise nga linya, diyay impromise ni Apo Diyos. Di second nga anak na kit ni Isaac. Isu ti anak, the child of the promise. Now, adamanin ti duwa nga putot ni Isaac. One was Esau. The other one was Jacob. The lesson tayo ito, nothing escapes God's decree. All things whatsoever comes to pass niya. Duwa dagitoy, sakbay nga may anak dakit na na itudingin nga diay. The older one will serve the younger one. Ni Esau will serve Jacob. Sino iti child of the promise ditoy? Sang kadi nga di line ni Jacob. Pinili ni Apo Diyos ni Jacob nga linya. You see na haang nga ma-frustrate iti decree ni Apo Diyos. Now, ni Jacob, ada iti descendants na met niya. Ada ti makuna nga 12 tribes of Israel kit ada iti kuana ditoy niya. Di mapantay iti kings of Israel. Gaputa kayat dati king pinilit da nga dati king inanointara ni Samuel ni Saul. Ngimanipod kini Saul kit hambit nga ijay tribe ni Judah ni Saul inya. Ada isu na jay tribe ni Benjamin. So hanga di iti pinili ni Apo Diyos. Pinili na di ay linya ni Judah. So ada King David. Out of the linya ni King David inya, mapantay jain. Out of Judah, the earthly father and mother of Jesus Christ kit ni the king tayo nga ni Jesus Christ. Nya. Na-frustrate ba iti trabaho ni Apo Diyos, idinaya anak ni Jesus Christ? Haan inya? Manipod iti kapututan ni Esau. Esau inya.
Ni King Herod kit may nga Edomite. Kaya't na nga i-frustrate, inusar ni Satanas ni ni King Herod, i-frustrate, kit impapatay na dagay gubing niya. So, nangyari dyan na natungpal ba iti plano? Haan inya. Tinasurot kit, di makil ni Jesus kit, nagminister. Out of Jesus kit, na-establish ti may nga kingdom. Anya dahi nga kingdom? That is the kingdom of God. Kit may sa iti king tayo, ni King Jesus, our Lord and Savior. So, naadal tayo to'y, nothing escapes God's decree. Nalawag da ito'y, all things whatsoever comes to pass. Now, agsubli tayo iti Bible niya. Kas ano nga ida ito niya? Ada ba favoritism ni Apo Diyos? Madi. Question dato nga i-refer tayo ti Bible. Tauray sakit, medyo matikawak. Mapantay iti kuan niya. Romans chapter 8 verse 20. Romans. Okay. Muti ayan kon. Romans chapter 8 verse 28. Nyati ko na jay. Popular nga verse jay. Pakibasa man, Brother Johnny. Romans chapter 8. Verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. So, all things work together in niya for those who are called according to His purpose. God foreknew dagitoy nga tattao nga mapili, He predestined them, and dagitoy nga na-predestined, makonform da iti image of Christ. So, dagitoy nga tattao nga dadjay pagarian ni Apo Diyos, kit will ni Apo Diyos inya, haan nga ma-frustrate daytoy nga will na, that they will be conformed to the image of Christ, according to God's purpose. So, iti Kristiyano kadikit ka ingas na kaugali na ni Hesus Kristo. Agparparigat tayo niya nga agbaling nga Hesus Kristo ti ugali tayo. So we work on babayin iti panagadal tayo. Iti Biblia. Romans 11:36. From Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever and ever. Amen. So all things whatsoever comes to pass. Reference tayo mo in Ephesians chapter 1 verse 11. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, in Him we have obtained the inheritance. Nga di inheritance tayo. Have inherit eternal life. We are predestined according to the purpose and work of God. So, what is in us then as Christians? Titunggal may nga Kristiyano kit nasilyuan iti Holy Spirit. It will guarantee the inheritance. No maadaan tayo to iti glorified body kit umay to ni Hesus Kristo kit ay diay ti urayin tayo. Nagragsak tibiyag tayo to. Mapantay iti third nga point. Ada ba iti mangkong kondisyon iti God's decree tapno may patungpal? Makondisyon ba iti decree ni Apo Diyos through human beings? So, makuna nga,
Here is God's sovereign plan. Here is man's will. The man's will, bakit? Makondisyonin na iti decree ni Apo Diyos, dito yung right hand ko? No. The nature gamin dito eh. No one was there when God decreed it. Hangan nakasalit ti tao dyan. Second point, awanti ng counsel kin Apo Diyos when He decreed. So, iti point dito ay God's decree is absolutely universal, kin comprehensive, sa pasap dito eh. The decree of God determines all things. So, iti topic tayo iti, all things whatsoever comes to pass. Now, mapantay iti third part. So, ulitik ng basahin. God decreed in Himself from all eternity by most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably, all things whatsoever comes to pass. Ito iti point. Yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein. So nalawag dito niya, adadati mga accuse nga God is the author of sin. Adadati mga mangiko nga kastabat, nalawag dito yung bagana. Ni Apo Diyos kit hanga isuna ti author of sin. In fact, dito yung istorya iti Genesis in kit ni Abraham pa dito niya. Gapot ang managbasol iti Sodom, kit haan nga ni Apo Diyos ti author dito nga basol iti Sodom. Naki-intercede pa ni Abraham kini Apo Diyos dito niya. Kuna na iti Genesis chapter 18 verse 25. Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as well as the wicked. Far be that from you. Shall not the judge of all the earth do what is just? So, He did what is just. Pinanis ni Apo Diyos dito yung lugar nga Sodom and Gomorrah. Uray no maki-intercede ni Abraham. What happened there? Because God is not the author, pinanis na. Inala na dagito yung remaining nga righteous ijay ay ti lugar da Sodom and Gomorrah. The righteous and the Lot and his family. So, impan na ijay, insalakan na isuda. Now, iti topic tayo to another point here. Tunggal may isang Kristiyano inya. Di point, di ay question ko dito eh. Iti Kristiyano bakit i-tempt ni Apo Diyos? Can God tempt Christians? How about they test? Sabali ti tempt niya. Test, mabalin ba nga testingan ni Apo Diyos ti Christians? So, kitan tayo. Let's open our Bible iti James chapter 1 verse 13. Pakibasa dayan. When? James chapter 1 Verse 13. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. So nalawag niya, God, ni Apo Diyos kithan nga mang tempt iti Christians inya.
Ibagbaga na dito'y topic tayo, He is not the author of sin, nor God the author of what? Temptation. Nalawag mit niya. Hindi na tempt the Adam and Eve jay Garden of Eden niya. Hamit nga ni Apo Diyos tinang tempt ijay. Who? The devil. Iti 1 John chapter 1 verse 5 kunana, this is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all. So God is not the author of sin because God is light, and in him there is no darkness at all. Because God is morally pure and all-knowing. So God is not the author of sin. Now, iti sumaruno. At tidlog da ito Ituloy ko. God is neither the author of sin nor hath fellowship with any therein. The next point. Nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. So ibasak ti Tagalog. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha, ni isa-isang tabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Bagkus ang mga ito ay itinatag pa. Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan at katapatan ay nakikita sa pagsasakatuparan ng kanyang mga itinakda. Malagip yun ni Joseph niya. Ijay Old Testament. Story of Joseph, nga anak ni Jacob. Dagito'y brothers da inya. Kagurgura da ni Joseph. And therefore, ada inaramid da nga idil kini Joseph. Inlako da ni Joseph, ijay traders. Dito'y nga aksyon dakit amo ba dagitoy nga they are aramidin dakit ada anti sovereign will ni Apo Dios dagiti nga brothers ni Joseph haan inya but they are aramidin da they are doing the sovereign will of God. Kuna na ditoy iti purpose ni Apo Dios. Iti Genesis chapter 50 verse 20. As for you, you meant evil against me, against Joseph daytoy. But God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So ijay nga tiyempo kit ada famine ijay lugar da Jacob. Kit ni Joseph kit ada jay Egypt. So natong partiplanong na isalakan dagitoy nga kakabsat ni Joseph kini tatandang ni Jacob napandajay Egypt ta adu ti makan ijay ta adu iti in store da nga makan. So the action dagito nga brother kit unaware da, di ba? God's sovereign will, man's choice. Will da diay nga ilako ni Joseph nya ngem ni handa amo nga they are doing the will of God, that is God's decree. Napay iti example tayo. Let's say, the crucifixion ni Jesus Christ inya. Sino da iti involved nga tattao toy? Ni de may nga disciple na nga ni Judas. Ada pay ni Pontius Pilate. Dakitoy mob. Dakitoy Roman soldiers. Sino da pay?
Amin da niya. Amo ba dagitoy nga aramidin da iti sovereign will ni Apo Diyos? Haan inya? Ngim, what are they doing? They're acting according to the decree ni Apo Diyos. Aramidin da. So, di ay tinangyari. Jesus Christ was crucified. Ada ba mang frustrate iti kastoy nga trabaho, ipadas ko man ni Peter inya. Ano di aksyon ni Peter? Nya piningasan na di may sa. Ano pa nya kadidimbagan ni Peter, pastor? Over my dead body. Over my dead body niya, hangko nga ipalubos, Jesus, hangko nga ipalubos nga makrucify ka. Kasla nagmayat di nga decision kin, kasla nagmayat nga dinggin niya. Ngem, he is acting ijay ayanti panunutid jablo niya. Ngem, hanga nangyari di ay. Natungpal di ay pagayatan ni Apo Diyos. Jesus was crucified. Na-crucify ni Jesus Christ kit natungpal. Saan natin ayan kon? Nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty of or contingency of second causes taken away, but rather established. Kuna na dito, Jesus calls Pilate to recognize that his authority to govern and administer punishment is delegated to him, not by the emperor, but by God. Jesus also acknowledged that the sovereign plan of God includes even the wickedness of his accusers. So, ti istorya dito ikit kuna ni Pilate nga hamo ka di amo nga mabalin ko nga mabalin ka Hesus Kristo nga ma-spare iti kwa ngim kuna ni Jesus Christ. Mabalin hamo kuna ni Jesus Christ nga dayta nga kwakit will ni Apo Diyos mitlang nga intid na kingkay niya. Iti John chapter 19 verse 11 dayto iti conversation da Pilate and Jesus. Kuna ni Pilate, I have authority to release you. Jesus answered him, you would have no authority over me at all unless it had been given to you from above. Therefore, he who delivered me over you is the great. He who delivered me over you is the greater sin. Na, correct ba dato insunat ko? I-refer ko na lang sa Bible. John chapter 19 verse 11. John chapter 19 verse 11. Verse 11 dito eh. Jesus answered him. Answer ni Jesus dito kini Pilate. You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin. So, responsible ni Pilate mit lang iti basol na niya. So, hantayo nga ibagang hanga responsible ti tao mit lang iti basol na. Ada iti mang excuse ti bagina nga
Hanga siya ti responsible. The truth is kaaduan nga tattao kit i-excuse da iti bagi da nga handa responsible iti basol. Iti Acts chapter 2 mit lang, may samaning nga reference tayo niya. Acts chapter 2 verse 23. Sino mang basa to eh? Volunteer. Ni Dayan. Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 23. 23. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. This Jesus, kinya? Ni Peter ba tinagsao ditoy, Pastor? Nga kunanan ni Heso Kristo delivered according to the definite plan and foreknowledge of God. Kuna nakadagi jay tatao, you crucified and killed by the hands of lawless men. So, responsible mit lang dagi tatao niya. Those who killed Jesus get responsible and they do not know that they are doing the sovereign will of God. That is according to the plan of God. According to the definite plan and foreknowledge of God, although the Jews, wicked men like Pilate, the 20 bagbagakon, Judas, the Roman soldiers, put to death Jesus by their own free will. Their actions were with the sovereign plan of God. So, amin nga action, titunggal tao nga nang crucify kini Heso Kristo kit under the plan of God. So, isarding tayo sa toy inya, taatidog da itoy. So, ituloy tayo no next Sunday. So, questions? Ay, sa mga questions ko. Si Kapagdaman. Sige, ni Sister Dayan. Portion na amin nangyari or mangyari at nakatugdan according to When? God's plan, God's will. Adadagi yung pagbaga amin gawin nga events kat fixen. So, para kadagi kita tao, kung naikid doon na in advance, so kung nada, powerless ka rin tao, mga baliw kadagi ito eh. Daily ko na fatalism. So, ada resignation na mangyari, comfortability mangyari, nangwa, niya po Diyos ko, pinamikid doon. Correct ba nila nga, panagpanpan mo, kita tao, kasi ada resignation niya. Is it biblical? Hindi. Titao ti ko na titao. Manada nga, amin ko naked doon, So awan ti ararami din da. Kas di ba? powerless mo kita, magbalik ka ba dyan? So, let it be, kasi nakamapit. I-compare tayo niya. Man's choice, God's sovereign will. Anya ti masurot ijay. Kasi mabaling nga ibagamit lang, dagita nga tatao dayta ti choice da, kahanda kayat nga responsible dita inya. Gaputa, God is sovereign inya. Ngayon niya ti kunan namit lang ti Bible. Ibasar tayo amin ti arguments tayo ijay Bible inya, tapno may sa titurong tayo. Anya kunan na pastor dita nga question. Jay pala, day confession. Dati decree ni Apo Diyos, ngayon day decree na nga rin dahil inikat, day freedom, day contingents, day second means.
Jay second means nga pagana jay datayo mga tao. Um, um, kaya nangasawin jay tao kit nawaya isuna nga mangibiyag jay attribute na. Jay knowledge na, jay will na. So free isuna nga agtignay jay kayat na yang muna nga mayat, yang muna nga beneficial kanya na, kaya aramidin na tagigay nga nawaya isuna. Ngamit i-decree ni Apo, kahit haan nga matward, jay kabailan di tao. So nga, uray di tao kahit aramidin na jay amo na nga mayat, jay amo na nga pagimbagan na, jay in the process, diyan ang tapagetan ni Apo Diyos at matungpal. Haan nga nagbalik nga robot, iti tao, kaya haan nga na-thwart or na-kondisyonan jay decree ni Apo Diyos. So, jay di conclusion jay fatalism, kunada nga gapot ay decree ni Apo Diyos amin kahit dahil tao, kahit naawa na yung iso na yung power na maharami, kahit nangarami din yung mga pagimbagan na. So, hali na kasi dahil. So, nalawag, nga vinilate meet ni Apo Diyos, di ay decision day tao dyan. Second means. Oh, kuna na dito hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha. Ni isa-isang tabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Bagkus ang mga ito ay itinatag pa nga. Adapay sa lutsod. Ang pero may inasabi ako Diyos ng tungkol yung plano ng Israel. Na very evil. Ang panunod hilas Pilate kadagi jay Hudyo, the Romans. evil at tungkol yung plano ng Israel. Ang panunod, ibalik mga Israel ni ako Diyos na evil yung panunod ko. Far be it from usapan mo. Far be it. Ikapampanon pa. Even our actions may evil. It is part of the plan of God. Tapos lang, it could bring me to my yeah, sa mga so, my past mistakes, amok na mausang namin sa akin para matulungan din sa iyo pagkailangan mo diyan po po. Pag yaman lang kanya nagka-dekrasya na oray ang tinakamali in the plan na nagka-itong kasi nakakas dyan ito pang panong tunggal yan tayo niya oray past mistakes. It was part of us. Okay. Sakma mitiag sa lutsod. Anya iti purpose dayto nga decree ni Apo Diyos. Oh. Ni Brother Benanzo. Sige man. Baka na panunot na. Anya purpose di decree ni Apo Diyos. Anya Ilocano decree, Pastor? Di itinakda ng Diyos. Ang ingkeding ni Apo Diyos, dahito nga maaramid, anya purpose ni Apo Diyos ijay. Kita na, ito ba pinakabalan na, ito parang pagkaitan na, pinakabalan na. Oh, nangigil niya. Tamakita iti panakabalin ni Apo Diyos. Sino ti may daydayaw? Di hanga di tao niya. May wait. Hindi tao, ano nga, bunga. Marami na nakatigil niya po. Correct. So,
Dalawang nga leksyon tayo niya. Sige, Pastor. Ano yung purpose sa yung The decree. In general, yung decree ni Apollos ni aming application na ano tayo nga believer na sanctifikaran di panunod tayo. Kita amo tayo nga yung purpose si aming nga banan. Ang nga accident. Kontra day kapanulan ilubong kaya kung lang nihilisod nga awan tinining ti aming nga banan at dala ano madadali ito kahit mapukaw awan siya tayo mga believers kita colorful they world view tayo aday purpose ti aming banan dahil kananatag na tayo makay-gloria kay Apo Diyos kaya na mangipaay ko di pagimbagan kay pagragsakan tayo na pinarsuan. So, aday ti meaning di aming nga banat. Di day ket day purpose niya Apo Diyos. Kaya decree natin. So, agyaman tayo. Isumbat. So, no awanin. I-close tayo. Nya? Win. Dawatikman nga kararag tayo. Father God in heaven, ikararag mi kadi nga ma-restore daytoy nga pamati mi, ma-restore iti biblical nga teachings tapno daytoy ket mausar iti church mo, O Lord God. I-purify mo kadi iti sursuro daytoy nga church tapno iti kastakit sika Apo Diyos iti may kan iti glory. I-restore mo iti tunggal maysa O Lord God nga pinilim papiksayim isuda isalakan mo O Lord God dagitoy nga pinilim tapno iti kastakit sika iti maikan iti glory and honor forever. Amen and amen.